पुराना मालदा के मनोहरपुर मुचिया प्राथमिक विद्यालय में विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में कविगुरु की नई अर्ध प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका निर्माण और स्थापना प्रभारी प्रधान शिक्षक बिराज सरकार ने अपने निजी आर्थिक सहयोग से करवाया। कार्यक्रम में स्कूल निरीक्षक भारत घोष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्राथमिक विद्यालये विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरेर आबक्ष मूर्ति उन्मोचन करा हलो एबं এই আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনে আমি তো অংশগ্রহণ করেছি। বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রী আছেন, সবার উপস্থিতিতে বিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করে এই মূর্তিটা আজকে উন্মোচন করা হলো। আজকে আমাদের এই মুচিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 25শে বৈশাখ অর্থাৎ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আমরা এখানে করলাম। সেটা হচ্ছে কবির আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনটা এখানে করা হলো।